Hello mga ka-idol, may hapon sa tanan no. Anak ko nag-visit sa ato magpatambag. Kini siya usa ka lalaki nga taga Sambuanga. Ako si Salvi taga Sambuanga. Please hide my identity. Di ko tinuod pangalan. Dako kaayo akong problema ni Shalom. Na ako'y problema kay bulagan ako sa akong asawa. Di na siya ganahan ako kay gawas gamay ang akong junior, then dali ako makaraos og dili malipay akong asawa. Tapos awayon dayon ko niya. Murag walo ka handos lang kuman ako og di na ko kahatag kalipay sa akong asawa. Unsay medikal o legal aning buhaton kay naguol ko base og biyaan na jud ko sa akong asawa. Mauni ang akong problema. Okay no? Disclaimer lang ha, disclaimer lang ha. Ang impormasyon nga akong gitambag dinhi kay para lang sa educational purposes only. Dili ko professional nga mananambag. Ang ako is sa akong opinion lang ni. Kung mahimo, ato jud mo og professional, medical license doctor or legal nga tambag, ato jud mo attorney pagkonsulta. Dili ko doktor o abogado. Ang ako lang, sariling opinion lang about sa sitwasyon sa imong problema nga inato lang nga tambag. Una, magpakonsulta jud mo sa doktor. Konsulta sa doktor o urologist. Una, pa-check up sa premature ejaculation. Ngano dali ra ka mahuman. O possible nga anatomical concerns. Gidakon sa imong junjon. Adto ka sa doktor kay naa kay problema. Naay i-suggest ang doktor ana para mo bagal ang sensation or SSRI, antidepressants nga mopahinay sa ejaculation. Then, pelvic floor exercises, Kegels. Kaduha, counseling and therapy. Una, makigsulti ka sa imong asawa bahin sa inyong mga panginahanglan. Naay ihatag sa doktor ana nga techniques. Example, start-stop method para malugtadan ang pag-enjoy ninyo sa inyong foreplay. Dapat mag-research pud ka sa unsaon pag-foreplay sa imong asawa para di ka biyaan. Gamitan nimo techniques methods gikan sa pag-mukbang nimo sa iyang cocomelon, pag-mukbang sa iyang orange, pag-mukbang sa iyang watery melon, o nya sa iyang watery nga avocado. Mukaon pud kag healthy food o inom pud kag vitamins, kaon kag prutas, likayi sa nang inom-inom nimo. O paglikay pagkaon sa unhealthy food. Dapat relax ka ana og mag-start mo talk about sa mga palami sa kinabuhi nga paggahisgutan nimo sa imong asawa nga sweet moments ninyo bago ka mag-mukbang. Out sa legal, what if kung imong asawa di nakaagwanta? Gusto na makigbulag nimo. Mauni legal nga lakang. Legal nga lakang kung magbulag. Una, maadto siya attorney or sa PAW. Mangonsulta ka sa attorney for annulment. Kaduha, mga rason, psychological incapacity sa Article 36 Family Code kung naay ebidensya sa grabe nga pagkadili maayo sa relasyon. Kaduha, proseso. Ikatulo, pakigsulti sa abogado para mag-file og petisyon sa korte. Ikatulo, kinahanglan og testigo og dokumento. Example, medical records, counseling reports. Kaduha, kustodiya sa anak kung naay bata. Una, best interest of child ang basihan. Parehong ginikanan, adunay katungod kung sila makahatag og maayong pag-atiman. Then, emosyonal nga suporta. Una, pagpa-counsel, individual and couple. Kaduha, libreng serbisyo sa DSWD o pribadong therapist. Katulo, paglikay sa away. Then, ayaw pakig agrabyado sa panahon nga init ang ulo. Next, practical tips. Una, pag-ehersisyo o balanced diet. Makatabang sa pagpanormal sa testosterone o stamina. Ikaduha, pagpahulay sa lawas. Likayi ang pagkapuyo kay makaapekto kini sa dormi.
performance. Then, importante ang komunikasyon o professional nga tabang mao ang pinaka-epektibo nga solusyon. Ayaw kahadlok mangayo tambag sa doktor o sa attorney para sa imong problema. So salbi no, maura na ang akong ikasulti kanimo kung naminaw man ka karon sa akong tambag. Kung kinsa tong napay ganahan mo suggest nga opinion, comment below lang ha. Dahil lang ako, sa ako lang ning opinion, ako lang ning sariling opinion. Disclaimer lang ha,